is not the last prophet. بدلنے دو دنیا والوں کو کتابیں. اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتابیں نازل کر دوں گا. اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا. مگر جب رب کائنات نے اپنی آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل حفاظت کرنے والے ہیں. اور لحافظون کا کنایہ بول رہا ہے کہ حفاظت حافظوں کے ذریعہ کروائی جائے گی. بے شک سبحان اللہ. حافظوں کے ذریعہ کروائی جائے گی. کھجوریہ کے جلسے میں آنے والوں آپ نے غور کیا توریت لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی, انجیل لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, ائزایا تختیوں پہ, غزل الغزلات تختیوں پہ, زکریا تختیوں پہ, ملاکی تختیوں پہ. لیکن خدا کا قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تختیوں کو توڑا جا سکتا ہے, جلایا جا سکتا ہے, مگر دلوں پہ جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے. اسی لیے تو میں پوری دنیا کو ایک انٹرنیشنل پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ساری کتابیں, یہودیوں کی ساری کتابیں, ارے آپ کو اپنے مذہب اور کتاب پر فخر کریں اور اس سینٹنس کو سنیں. آپ پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہو کہ عیسائیوں کی ساری کتابیں, بدھسٹوں کی ساری کتابیں, جینیوں کی ساری کتابیں, چینیوں کی ساری کتابیں, نصرانیوں کی ساری کتابیں, اسطیوں کی ساری کتابیں, فیسٹیوں کی ساری کتابیں, پطرس کی ساری کتابیں, فلپیوں کی ساری کتابیں, زرتشت کی ساری کتابیں, اوستا کی ساری کتابیں, ڈارون کی ساری کتابیں, نیوٹن کی ساری کتابیں, گلیلو کی ساری کتابیں, فلیمنگ کی ساری کتابیں, اوپالو کی ساری کتابیں, اولاٹو کی ساری کتابیں, پلاٹو کی ساری کتابیں, سقراط کی ساری کتابیں, بقراط کی ساری کتابیں, گوروا کی ساری کتابیں, چیف کی ساری کتابیں, کالو کی ساری کتابیں, گورو کی ساری کتابیں سمندر میں ڈال دو ڈال دو ڈال دو. اور ایک سال کے بعد بولا اے تورات آ, اے زبور آ, اے انجیل آ, ویدا آ, اپنشد آ, منوسمرتی آ, آنگا آ, اپانگا آ, میولا آ, سوترا آ, دھمپت آ, دینپت آ, ستاپت آ, زنت آ, اوستا, دساتیر, گاتھا, یاتھا, متھا, مرکوس, لوکا, یوحنا, خروج, پیدائش, حقوق, مکاشفہ, استثناء, احبار, گنتی, آدھی گرن, گرو گرن, دسم گرن, لون, شی چین, موئی چین, پی چین, دی چین, لیفتی کا, جینیسس, نمبر, ایکٹیسس, دنیا کی کوئی کتاب نہیں آئے گی اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے. ہماری کتاب ہمارے سینوں کے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا, عظمت قرآن, عظمت قرآن, قاری جلال مسکولہ. تبھی تو شاعر اسلام جناب اسد اقبال کہتے ہیں کہ علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف, ارے بولو, علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف, سارا عالم ایک طرف, شہر مدینہ ایک طرف, سبحان اللہ سبحان اللہ. 30 بارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہے, سارے سینے ایک طرف, حافظ کا سینہ ایک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ایک طرف, حافظ کا سینہ. آج لوگ حافظ قرآن کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. رمضان میں دودھ پلا دیں گے پھر 11 مہینہ پانی بھی نہیں پوچھتے. تو ایسا نہیں ہے. حافظ ہو یا عالم ہو, جب پیدا ہوگا تبھی سے دودھ پیتے ہیں, صرف رمضان میں دودھ نہیں پیتے ہیں. اس لیے آپ کو پورے سال دودھ پلایا جائے. لحق کے بولیے سبحان اللہ. آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹریت کی کتاب لکھنے والا انسان
इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है तो किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है तो किताब जी जी बेशक The writer of capture book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. If some becomes a M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes a I.S., the writer of I.S. book is a man. If some becomes a LPS, the writer of LPS book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। ऑडिटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। फिलोसोफर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। अगर ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसका नाजिल करने वाला रहमान है। I challenge the father of Christian, scholar of Yahud, scholar of Jainis, scholar of Buddhist, scholar of Brotherhood Watan, scholar of Dahriya, मैं उनके उस्तादों को और उनके जो स्कॉलर हैं उनको चैलेंज करता हूँ कि बताइए, यहूदियों से पूछ लीजिए कि क्या तौरा आपके सीने के अंदर है, ज़बूर आपके सीने के अंदर है। दूसरों से पूछे कि आपके सीने में गीता है, उनसे पूछे कि तुम्हारे सीने में धम्मपद है, दहरियों से पूछे कि तुम्हारे सीने में डार्विन की किताबें हैं, उनका जवाब होगा नो 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 वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं, मेरे सीने में कोई किताब नहीं है। लेकिन कहीं मत जाओ, आप जामिअतुर रज़ा चले जाओ, मजहर इस्लाम चले जाओ, मंजर इस्लाम चले जाओ, बीबी जी के मस्जिद में चले जाओ, किसी भी मदरसे में जाओ, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 15 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 40 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 60 साल ज़ईफुल उमर शख्स बिस्तर मर्द पर पड़ा है, पूरे कुरान को सीने में रखे हुआ है। तो एक खजूरिया के प्रोग्राम में आने वालों सुनो कि जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाहे उमर की बराबरी कैसे हो सकती? सुभान अल्लाह बेशक पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, सुभान अल्लाह जिंदाबाद लेकिन हमारा मजहब उससे तेजी के साथ कहीं फैलता नजर आ रहा है। जी बेशक सुभान अल्लाह एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना रूहुल अमीन, मैंने कहा बोलिए। कहा कि आप लोगों का जो मजहब है ना वो बहुत सख्त है, शिद्दत पसंद है। मैंने कहा कैसे? कहा आप लोग किसी को साइड नहीं देते, किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं पे झुकते नहीं हैं, आप लोग एक ही जगह पे झुकते हैं। हमको देखिए, हम लोग हर जगह झुक जाते हैं और जो भी साइड मांगता है उसे साइड दे देते हैं, आप लोग साइड नहीं देते। मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो बेटे कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, जी और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। बेशक बोलो उसने कहा जरा वजाहत करें। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे साइकिल आ गई, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे साइकिल पीछे स्कूटर आ गई, उस रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे मारुति आ गई, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे बस आ गई, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वैगनर, स्विफ्ट, बस, कार, ट्रक सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नौजवानों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक, जी वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगा, जी ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन दहशतगर्दी है, कहो ट्रेन जी बोलो लहर के बोलो, कहो ट्रेन है, तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है,
وہ نکل گیا اتنا وائرل ہے نا. دیکھیے آپ 99 لاکھ یہ دیکھیں آپ پوری دنیا ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑی ہے لیکن ہمارا مذہب جی بے شک دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے نہ ایسی کوئی کتاب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اتنا بیدار کیوں ہیں جو ہماری نوجوان بچیاں یا بچے ادھر سے ادھر چھلانگ لگا رہے ہیں. لڑکیوں کا تو حال یہ ہے کوئی ایک کو موبائل دے دے اچھل کے اس طرف جیسے چھت ہے ادھر کو ادھر چھوٹے سے کوئی تحفے ہیں ادھر کو ادھر کمال. اصل میں ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے قرآن کون سی کتاب ہم نے بتایا ہی نہیں اور جب بتایا نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ضرورت ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں. جی بے شک دیکھیں آپ جرمنی میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا آرتھر واگنر ایکسپٹڈ اسلام ان جرمن. یہ بہت بڑا دہریہ تھا ایتھیسٹ مگر اللہ کا کرم ہوا ایمان لے آیا. بے شک سبحان اللہ اللہ کے بولو سبحان اللہ. قرآن کا مبلغ بن گئے. جب مبلغ بنا تو لوگ اس سے ملے گئے اور ان سے پوچھا اے مین ایکسپٹ اسلام ان جرمنی. ارے اس دور میں جب لوگ اسلام کی مخالفت میں ہیں تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی. Jewish people say that I am right and we are nearest our Bible. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی کتاب ہم اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب تورات سے بہت قریب ہے. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسائیت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب انجیل سے قریب ہے. اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سے محبت کرتے ہیں. جی بے شک ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور قرآن پاک سے قریب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے اچھی کون سی چیز ہوگی؟ میں نے دکھایا سبحان اللہ نہیں کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا بیچ میں ایک آدمی نعرہ لگا رکھے ہو کہ 20 سے ایڈوانس نعرہ لگاؤ. کسی کو نعرے یاد ہے؟ نعرے یاد ہے؟ چلیے دیکھیے تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب قرآن پاک سے قریب ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا کون قریب ہے اور کون دور ہے. Who is right? Who is wrong? Who is right? Who is wrong? کون کوئلہ ہے اور کون ہیرا ہے؟ میں نہیں جانتا. اس نے کہا I should research. جی بے شک اس نے کہا I should research. میں ریسرچ کروں گا کہ واقعی میں اپنے دعوے میں سچا کون ہے. جی عیسائی سچے ہیں کہ یہودی سچے ہیں کہ مسلمان سچے کون صحیح ہے اور اپنی کتاب تورات سے انجیل سے قرآن سے کون قریب ہے. عیسائی جو ہے انجیل سے قریب ہے کہ یہودی تورات سے قریب ہے کہ مسلمان قرآن شریف سے قریب ہے. یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں صرف ہوائی ہے یا زمینی حقیقت بھی ہے. تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس نے انجیل لی اور گیا ایک کاتب جی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا ایک ڈپلیکیٹ انجیل بنا دیں. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا جو باتیں متا میں ہے اس کو لکھ بھی تھوڑی بہت مرقس میں کر دو اور جو مرقس میں ہے اس کو میتا میں کر دو. جو لوکا میں ہے اس کو یوحنا میں کر دو اور جو یوحنا میں ہے اس کو لوکا میں کر دو. ادھر کا ادھر کا ادھر کرنے کے بعد 1 مہینے میں کتاب کمپلیٹ ہو گئی. ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈپلیکیٹ ہے تبدیل شدہ ہے مگر وہ کہتا ہے کہ کچھ اس میں تبدیلیاں کر دیں. جب کتاب بن گئی تیار ہو گئی وہ کتاب کو لے کے عیسائیوں کے پادری کے پاس آیا جسے کہتے ہیں پادری اور کہا سر I have written Injil. I have come to do it. He was very happy. وہ ایک پادری کے پاس گیا. سنے اسلام کی بالا
किताब लिया, वो अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। अब ये जाके अपने घर में सोच रहा है कि पादरी अभी अपने घर जाएगा, ये चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दिया, जो लूका में था उसको यूहन्ना में कर दिया, और जो यूहन्ना में था उसको लूका में कर दिया, इधर का उधर, उधर का इधर। तो मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। Then I understood, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है और ईसाई अपने दावे में बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद उसने बाइबल ली और लेके गया उस पादरी के पास। सुनो, इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें एक्सोडस में है उसको जेनेसिस में करो, और जो जेनेसिस में है उसको एक्सोडस में करो, जो कूहे तूर में है उसको दरिया नील में कर दो, और जो दरिया नील में है उसको कूहे तूर में कर दो, जो एक्सोडस में है उसको लेविटिकस में करो, और जो लेविटिकस में है उसको एंटियोकस में करो। उधर का इधर, उधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया रबाई के पास, यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर I have written Bible, I have come to give you gift. He was very happy. वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़ के बताइएगा, ये मैं लिखा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, बताइएगा। वो अपने घर या अपने घर। ये कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो नहीं आया। मैं समझ गया कि बाइबल की भी हिफाजत नहीं है, अब वो यहूदी भी अपने दावे में मुकम्मल झूठे हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैंने कुरान ली। जी बेशक। अरे बोलो और मोहब्बत से उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया और गया उसी के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा वाह कबे चल बे, आई डू नॉट एनीथिंग। मुझको यहाँ रहना है कि नहीं? चल, मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो सोच में पड़ गया, हैरत में। तोरा में कर दिया, इंजील में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, बिरनबास में कर दिया, कुरान के बारे में कहता है कि मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं? बहरहाल उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, उसने इसको हल्के में लिया। कहा एक काम करो, तुमने पैसा लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। कहा क्या करूं? कहा यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें लिखो, जो कुछ करना है मैं कर दूंगा। 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूं। उसने कुरान शरीफ को देख करके आयतें 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 लिख दी और कुछ नहीं किया। इसने क्या किया कि कुरान को लिया, लाइब्रेरी में गया और कुरान खोला, अलियाज लिया, उसने देखा उसमें ज़बर है, इसने ज़ेर कर दिया। वहाँ पे देखा कि शद है, इसमें मत कर दिया। उस पे देखा जज्म है, यहाँ पे हरकत कर दिया। वहाँ पे कुछ देखा इसमें। और जब किताब पूरी हो गई तो किताब को लेके गया एक हाफिज जी के पास। बोलो हाफिज कुरान के लिए लाइक करो। सुभान अल्लाह। अरे हाथों को उठा के बोलो यारो। एक हाफिज कुरान के पास गया और कहा हाफिज मैंने ये कुरान शरीफ लिखा, मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, ये आराम से सो रहा था। इसने सोचा कि जर्मनी में ईसाई 68% है और मुसलमान 3-4% है, तो जब 68% वाले नहीं आए तो ये 4% वाले क्या करेंगे। आराम से सो रहा था, मजे लेके सो रहा था। मगर वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो बोलो बोलो, जोर जोर से खटखटा रहा था। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे। When I come to out, जब मैं बाहर आया, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में। बोले अरे कहाँ से लिखवाया? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? वहाँ को सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा। क्या है? कहा क्या है? लहर के बोलिए हाफिज कुरान के लिए। सुभान अल्लाह। बोला सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? करे नादान, यहाँ पे ज़ेर है, खुदा की कसम यहाँ पे ज़बर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे शद है। बोलो यार,
ये आवाज आ रही है, पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे आपको। बरेली शरीफ में तकरीर हो रही है, लाइक बोलो। यहाँ पे शद है, यहाँ पे बद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे मुआरका है, यहाँ वक्फे मुकाबला है, यहाँ पर मुआदला है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, पूरे पाके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह, बेशक के बोलो। सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक बेशक सुभान अल्लाह। है। उसने कहा कि मालूम हुआ कि अपने दावे में न ईसाई सही है न यहूदी सही है। अगर अपने दावे में 100% कोई सही है तो वो मुसलमान है। और वो किताब जो कल भी जैसी थी आज भी है, वो कुरान पाक है। मैं कन्वर्ट होता हूँ, अपना नाम जोसेफ नहीं अब्दुल्ला रखता हूँ। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे, मैंने कहा हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई। आज पूरी दुनिया देख लिया, पूरी दुनिया दो हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। कितने हिस्सों में? कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। एक इस्लाम के मुखालफत में है और एक मुवाफकत में है। एक मुसलमानों के साथ है, एक मुसलमानों से दूर है। पूरी दुनिया, आपने सुना होगा, अमेरिका इस्लाम के पीछे, मुल्क अलग, कंट्री अलग, खाना अलग, पीना अलग, मजहब अलग, पहचान दो, पक्ष विपक्ष। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, रॉकेट वाला इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। जी बेशक सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे, तो इस्लाम आगे के पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। कल अबू जहल लगा था, वो भी पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, वो भी पीछे। जी बेशक सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा है। के बोलो